festival doa uno na ba shopai chana ar kusiaro kachana anjeni union festival ko da lurus na plat ko na ade mola mongsambati anjeni dola ko ano ontisa arata kita tetap tempo kasapa ya arata ko galvo anjeni no bangida acek ko tokran doa ya acek ko tokran ko ada lakan apsanong China pantia ko bola koda yan acek normal yan acek mecek ne kita kata ko akan kami kata ko yang bertonton latlan betela arwalna. Halo, nabi betela ating ipagkatsan Bilindro Sangbabo uninang sumot sa kata kada dibun dawan dengan cacirangko pinasi acuan imun molgen unbasa tao ya steso acuan barang plak dengan molgen apa saya ya acuan imun now may humbly request to all the dignitaries, please come on another designated seat, come forward, sir, please. And may I request once again all the volunteers, please report to the stage, क्योंकि हमारा अगला परफॉर्मेंस बहुत ही धमाकेदार होने जा रहा है। कल्चरल नाइट शुरू होने जा रहा है, इसलिए कई कुर्सियां हटाना होगा। खापंग kita tuntay bukucuk, tebo, tuklazak, musamong rizamong tuwi paitamo, Meghalaya Shuhal Smarak, Belaikono Bumungganang, Sengtabok stage performance nainai, taisini darway chongno, khoroksa ke sini dangso kasarwe sengring kornai. Aboni logo ang salamusungo, sini bisingo, Long Drive Valley, SDM, Borongganang Botong Bumik, Bomahino, Paisok Peka sini bisingo, Sore Botong Kumar, Uttom Kumar Bumik, sini Long Drive Valley, SDM, Tei, Bini logo Paisok Peka sini bisingo, Mono Amseni, SDPU, Borongganang, Razurian, Borong belai kena paipre hambai maru, Borong jora, SMD bisnis kai mantap mani bagai. Wandakan Mutelnaska, Nasedia, Brigapa, District, Wangala Festival yang semua nasib maksa bakra nari bahar, Road Tribal SDM, Uttom Kumar Bhomik, Aro Monu area, Monu Zoldi, SDPU, Nasimagoba, Namen, Aro Blongen, Rekatsua, Singia Aceh, Wangala District Festival. Namen Mutela. Daw, Nasimang ni Mukhamu, Wangala ni Katakorai, Mungsamang ni Agani Knagir, Demtona Kecusuran ni MDC, Makruk, Director de Pormako, Stasiun baik kata Mungsamang ni Agani ni Momola Tega. Aw, akabai kubai kogin koinai tabu, sini tebra hasni sampai naik ke ramai sini. Narwai motor, korupsi sini bisigo tongo Borongganang, Direndro Deparma, angkonya sarno dan so payah ini memang menikok narna bagai.
Kabangni nakut ay bukukso noro kebo ta thampini tebo sing besero resapung samung tuwi phainai noro ni bagai Wailana hambai ini 4 district level Wangala festival di Tala Jotona Kolomong Yaparo Wailano ini Tifra State Garu Union ni President Bonahari Bektigoto Nengai Kapang ni Hamzat Manitai Kolomong Yaparo Abuni Yagulo Tidewa Jagawo Narwai Okrangwai Manjat Kainai Chini Kiti Edisini Honorable Ian Sri Suhel Burma Bonobo Haika Hamtai Kapangni Hamzakma Yaparo Dai Tini O Pandano O Festival Lo Chansai Renai Integrated Ngai Manjat Kainai Tini Tifra State Assembly ni Honorable MLA Philip Kumar Riang Bonobo Ani Bektigoto Ningai Kapangni Hamzakma Tai Kolomong Yaparo Manjak Kawa Jagawa Tini Chini Tifra State Assembly ni Honorable MLA Totha Chini O district level Wangla Festival ni convener Borong Nang Borlangsu Bonobo Kapang ni Hamzat Manitai Kolomong Yaparo Tai Sawa Jogja Chini Odani Chini Juda community ni Chini Okra Ebaki Chini Gajen Jotono Kapang ni Hamzat Manitai Kolomong Yaparo Sorry Tai Manjak Kawa Jagawa Ani Koroknoi colleague Chini Kiki Edisini Honorable MLA Takugopra Hamsakumar Tifra Tai Sanjoy Das Borong Ani Bektigoto Ngai Kolomang Tai Kapang ni Hamzat Mani Yaparo Tu Tino Festival ni Salo Tongkok di Salo Angapun Borong Tini Sofistis di Singti Sanani Musungu Beskang Acuk Tongai Joto Mapa Takugopur Norono Kolomani Bisingti Je Wangla Festival Sung Saimano Jotono Abochini cultivation Tai Wangla harvesting be Kolomjak Halo Tai Tinini Sal Omhai Festival ni Sal Belai Sal Kotor Wangla Juda Bisi Bolokma Tangoi Tui Sawai Ajilai Paimani Bisingti Orewo Tung Tini O Festival ni Bisingai Sung Koroksa Tai Koroksa Chini Zaiti Jung Malay Mari kaisa opportunity to osalo angkri bishes kalai chini next generation ebake chini youth generation dongi thada angkok kasana musungu tini je Wangla festival eto jakjomo purno kaisa chini festival chini Garo tribes ni salkotor ebake salkotor otong kotok salo Ini anggobo moito kainan musungo taman hingke syarat Tifra Rajyo chung jotono jodio fokus kelai ke ma chung naharkan ke chung nugo kobangma chini tribes ni chini Tifra sani sikli juksong hekjak nai manui drugs by kubuljak abuni bagi ang borong ni thadiwo chini sikla Rongi thane ko kasaro please ini je oro jag joma o mat koplong ground koplong boro sung tini tongthok na di obot kaisa sal botor fiaba hekjak nai manui drugs bai jung hak salai tongna di bagai jotono sai tokna di nangnai ebong sung abono tabo aware khlai jung jotono no lam kaham chini thinang chini future no jung bright lainnya di bagai cung saya tok mengkongan ang lain ini anggo tonton kobong mujafar taman hingke belai lasimani singsa tabu
chini Tripura State ni je AIDS Control Society borong ni report jodio chung naikan kakai belai mokoli mukti kelayu kenona chini bishes kore chini tribes chini scheduled tribes ni lekha pora surung tongnai chini sikla rok ni bisingo kobango bemar hamya bai porumu reason tamong gakai drugs ni bagi kintu chung wan sunga nangle ani sikla rok chini guardian song chini mafa chini buma fa song chuno tu e borone kaisa imang boron kaisa dreams song tani hingke eto cost khlai chini khoroksa buma chini khoroksa dari ja family ni chini guardian he ba chini bufa song 9 মাস অগতি সমজে সময় পৃথিবীও পড়ব সুমকল লগিয়া ইয়াকং ইয়াক মাইয়া ওক মাইয়া ববা জ্ঞান ফাইয়াছিনি অমসুক খাই পরিশ্রম খাই আমহাই সিচুয়েশন ন চিনি বাগৈ বিষ্ণাবো চং আরনো সুতুয়ো আরনো उनको खाए तो खाई चुनो करानो मथुई बरफ इसियो थुई चुनो तो रिवई लोग रिवई पक मायानो मान रिवई ज्ञान कुरिनो ज्ञान रिवई याकं मायानो मान रिवई पुसिबानी तिनी जदियो बरफ निचिनी बुमाफानी इमाम जेन आनी बुरसा खरकसा गाहाम एजुकेशन मानै खरकसा समाज नि बागै सामंखायनाय उंथं केवो चीनी बुमा फासों वांसुक करना जेन आनी बुशा खरकसा कहाँ एजुकेशन माने डॉक्टर इंजीनियर होंतो केवो साइंटिस्ट होंतो मोहाई कैसा चीनी गार्डन टॉकनी ड्रीम्स बा एम तो किंतु सोंग तिनी जरा सिकलारो लेखा पढ़ा सुरंग तो नहीं रो सोंग वांसुक नहीं दौड़कर चीनी बुमा फासों सुना तामक लाये सुई तो बुका जिन्हें चीने तोंग ठोकने कारण ही किसिच्चा जोरानी बिशिंगो बेजुआ तमंगनी बिशिंगो चीनी माफानी जोदी सेही फ्यूचर सेही ड्रीम अब जोदी उमाई थांगा गए अब जोदी नष्ट होगा गए आमहाय महापाप चीनी जीवन ताई करी एवं ये जे ड्रग्स अब चीनी कम्युनिटी ने बागै एवं चीनी फ्यूचर चीनी ब्रेन्सनो अब मेरे रिनेनी मतो बिनि शक्ति दंगो आं आबोनो नरंखानि बार रिक्वेस्ट खायो आनि सिक्लारो आनि सिक्लिरो प्लीज जोंकिनि ओ वांगला फेस्टिवल जे तंगथक साखरनो उपभोग खायमानि परेबो जोंकिनि खरकसा ताइ खरकसानो नोग्या नुग्लायखा ओ वांगला फेस्टिवल बिसिंथै ओ अपॉर्चुनिटी नो जों सामंग खनाङै खरकसा फ्रेंड ताइ खरकसाना जों एवार माखलायनाय जे प्लीज जों ड्रग्स बाय जों सालनानै नांनाय एवं चिनि सोसाइटी चिनि फ्यूचर नसों गाहाम दै ब्राइट नि लामा जों प्लान खालायनि आबो चिनि समाय दंना नांनाय नै आं असमा कक्काचारै आनि कक्काचार थानि सामाने अरन मथाका जतन खुलुमगा हामबाय बेले kana hambai sarno bini nakomani ko sudah cycle kesari kalaka Nami Nutella actually Makru sa Girindro Deformato uni nang chong berbera kata orang ingin Nami Kusyong Nutella now nasi bagi mukamu kisa actually dat bewal developo Sroke message again West Pasli Mana Karani Sadam Berako yang semua stesen oke mana nasuni aksenga message ko sudah kali kemudian betul lah Hakim Kising tay kaisa bodol samong masli salthang bayani marak kami ni sigla sigli rok selaimani kaisa group dance nailenai ang koinai dance hawo phaye borokno mosafaina bagai salthang masli hatini seni artist rok tabu norong ni buskang masai punugano hai no hai te kaisa folk
dance. Namin kusyo ni kata, asin berpegrang, yang semuanya nasib, dapat oke West Pasti mana para ni ada merang po, asin biasa ni pun, wama ko dapat oke taksuna, dapat oke rumau. Kapan kita kutai bukuksho, Heidi Singh, borong ni bagai. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उन लोगों को प्लीज थैंक यू
Jadi hasil West Basli mana para di sana perang anu perang ko na sebagay ng dapat ba ano hindi na uksong pa sega beser ko pinungali ko daw hasil lukano aga akan na sgar hasil
Tripuri community ni skuto aro isungni kusader mga umang ni mga atini Tripuri community ni skuto Dudi mohon Tripura ko ya stasiun baik patah sa mungkin agada ni gumun uni zamano Joseph Togor grup dance ko ready longe doa ni gumun ang bola peda kapag itapunta ipupunsyag, nurok kebo na kambay jadi, tamang ke, sini Meghalaya ni turani paida tebo, modern dance, modern singer, rock paida mo, tebo dorong ni dance sesuatu dorong mo, masai purna ni bagi, hai ni bagi no, karbi yang long ni go tebo, tamang kerato musamang paida, musamang tongko, nurok kebo na kambay di, hai ni bagi no dorong ko ijawo. Hingga pagi sentabu sini amdani jotoni sinijaku Tripura Dopani borong genang kumang mejang Burma mohon Tripura no ujung kumani ko sana bagai. Kurum ka corok no ini kasar mati no और कैसा चीनी गारू संगरंडी फिलपुरी बंगनी हुकुम पाना और हुकुम पाना को भाई मांजक फैजा नगराई मुतुन नगराई ओकरांगोय बरंगनंग सुहेल दबरमा ये और भाई दांसानो फियो फेका बा साथी मुस्लिम फेका बरंगनांग फिलिप्स सालमारिया जिनेरो एमबीसी फाइल सफैजा मजां धीरेन्द्र देबबर्मा मोनो सोलेंटानी एमबीसी मजां संजय दास जिनेरो एमबीसी फाइल सफैजा भंश कुमार त्रिपुरा बनो खबय लंतरेबेली एसडीएम सिनी मोनो नि एसडीपी ताय सिनी जे हदार मत्ती दुलाय गारो दफा कोलय दफा त्रिपुरा क्षत्रिय समाज हिंगा आरो मियानी जोरा तिनी पर्यंत ओ वांगला उत्सव लो इ फेस्टिवल लो काम खाय तिसाना लागोय पयलानि जोरा ताव पर्यंत जे चाइतक मांगनाय बंगला आनि खाबांनि हामजाक मायाफालो जार नायतनाय चरकनो खाबांनि हामजाक मायाफालो नाय माथां दल आरो खाबायनि बंगला खाबांनि हामजाक मायाफालो त्रिपुरा दफानियावय चरकनो तिनी सारिनि बरनो जोंनि त्रिपुरा दफानि नारायण बुमांगराजा काउन्सिल एवं त्रिपुरा चुगलाय बोथोरनियावबो हाजमायाफोर कक फेजेतानि सारानि जरा बांगाला इसा साबो जरा बांगा तिनी जे वांगाला उत्सव माय अरफाय गोबां तंतं जागा जिंगरखाय हाकुते समायाल हुकुमु महिंदैजों खूब हामजागो जेकोनो कालचार प्रोग्राम मुखाय बर'आनो बर' गथुमो नायथक जागो जों कालचार हामजागो जोंनि हुकुमफोरखौ जों किसानानि आबाद जों सायथलायो ए जे गारुर सुदु तिनी लंथरेबेलिवा दलाय डिस्ट्रिक्टआ सारा वालोना बक्तंगो बांग्लादेश म्यांमार भिन्न आरंभ गए आसाम त्रिपुरा विभिन्न आनाचे कानाची दंगो जों मंगोलियन ट्राइब तिब्बती बार्मिस बोडो साका जनगोष्ठी चीनी भाषा बाय बंगे कक जों मिलियो अंचल भित्तिक दंगो अब किसा जों फेलेलायो आसुसे कक
bongni je masamani birat kusuk sakau kago जों नुजागौ 19टा जनजातिनि बिसिङाव त्रिपुरा हागो एरियाग्राबो काइसाबो गारोबो काइसा कुसुक बेरेननि हुकुमो बखुब इउनाइटेड এবং বংনি যে কথাই তংতই त्रिपुरा রাজ্যেও বংনি ক্লাস 1 হইতে ক্লাস 5 পর্যন্ত বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বংনি রোমা বংনি স্ক্রিপ্ট বক 13টা বা 14টা স্কুলে जों माबा সাবে মানো কাজে বড় হামবাই জানাবো তিনি কার্বি আংলং আসাম মেঘালয়নি যিনি যে ইয়াং জেনারেশনनि जे गारो बसंनि सिगलाराव फाइल सफैगा आं खुब तंतं जागा कारण जोंनि आइडेन्टिनो सब लारेंनाय यंगेस्ट जारा यंगार बक्से लारेंनाय जोंनि मुकुमो हुकुमो जोंनि दफानो बंनो थिसानाय काजे जे कोनो दफानायाव यंग रक जुबक रक जदि उकुलो कालाय थाङो दफा उकुलो कालाय थाङो बक्सनो जोंनि जाति बंनो जोंनि फान काजे जोंनि हागुसुं नुजाखा अनेक यंग बा जुबक रक दिनै लामा कोनो जात जों नुबाय दङ ताइसोङो जोंनि बरंगोनां धीरेन्द्र देबबर्मा बो साइथांगा ड्राग्सनि बेपारखौ अपने बादुरा जों जाना हुकुमनि दफाना नायखौलाय जों सायमानो ताबक सेरो खुनाय जे 15 বছর বা 18 বছর কায়া সাত সাল ধরে লালাই বেগাই লোক তালগায় বুলাইনাই তগলাইনাই এর বেগাই তালগায় বেঙ্গালুরু ও বিভিন্ন জায়গার লোক খালি দমাই আবতকে দফানি চায়া অমিতম অবনসন কাসুনানি নাগন যেনে বিভিন্ন দফার যেনে ইয়ং জেনারেশন আবো হাইকে যদি সুন্ন ফলো দফার গায় দফানো সময় মাথাंनाय जों तो खाकायो जेनारेशन द्वारा दिनै डिसिएस अफिसार गयबा दिनै कालचाराल गयबा दिनै लेखापड़ा जों साहित्यिक दिग्दिया गयबा बिज्ञान दिग्दिया चर्चा खायो जों दिनै दफानो विभिन्न दफानि बर' दिसाना बागै কিন্তু जों नुजागौ ससियेल मिडिया विभिन्न जायगायाव বছর সয়জনে আয়ু সয়জনে 18 বা 21 বছরের জন্য লালাইও लाले फेंके बो बुलायो तोलायो कागलायो एवं विभिन्न जगह बो खाले थाङो अबनो पासना नांनाय जों अबनो जों नायमा थांग्राबो जों सालाय थाङो विभिन्न ग्राम अञ्चल थांगे जों अबनो सेमिनार खायो जों अबनो जोंनि ससाइटिनो भाषा दङ तबना नांनाय कारण खाय उमर सरियासनि जुदि लाले गाय अब जोंनि थानि हानिया 14-15 बोसोरनि सेराव लालायनो बिनि नखौ खायनानै सुगियारो बो लाले बोलावहाय ससाइटि लेखा फरा बर' अबन बागै जों आबहाय दफार बोसोर नायखौनो दङ काजे बिसि साननाया दिनै जे दिनै हुकुमाव मुकुमबासिनि गारो बसंरनि जे आबहायके जे फलमानि खुब हाबजाका बंनसुं सुबरनांनाय जिनि बं सारा त्रिपुरा जो 16,000 हाय बरक दङ तफोर बंनि रिच कालचार बंनि जे लैंग्वेज अब बरकनि सालाय साका कासाय दङ हिनय दिनै ताबो सेंमाने जरा प्रयासा जों बंनो सुबरनांनाय जारां नायनेरो गन्डगोल होयातय आनासे कानासे बिसिं बासां थांयातय याक्सिया जारा थांयातय खाय जेहेतु कालचार न नायनाय फैगांगाय इननो नायो बंनो सुबदी जेनि हुकुमनो बरनबदी हुकुतु जार कुसु काथौ जेनि गारो दफार गारो कुसु काथौ पासुकनो कक सागय आनि कक माथाका हामबाय जयले फिल्मका बेलाय बेलायखौनो हामबाय बर' गोनां फुमान गोरबा महन त्रिपुरानो जोङो साय कालांखा कक्राझारि कालांखा नेक्स्ट जेनेरेशन जोंनि बुसखांनि सिरङि दंनाय जेरै रङो जोंनि फायनाय सालनि आथुकरि एवनाय खुमकिर माहागिर एवनाय दाय जोंनि सार धीरेन्द्र साय कालांखा ड्राग्स रंनो जों बाहायके खिबिनाय आबो बेलाय बेलायखौनो जोंनि दिनैनि अजराव नांगौमनिखौ जों मुइदना लांनाय
abono belai kono hampai fighting engaging te waisa group dance naile tabu Joseph Nogor piano Joseph Nogor borobut siapa nami bano Nepal tila Mission tila abono Joseph Nogor arni team fighter performance kaine ndoro daitungi borong bagai kaisa belai no nai to belai nai to kai Mission tila Nepal tila ni hai sepeda sila sini ro lagi kau kita boleh berkunjung Normi sering mokro, normi tongkok hingga tengok naik hoki besar naik. Ini bagi tadi, apa kita kukai kusung harga orang yang performa yang nomor dipakai. Please, belai kano hampai norma. Ajeng, daw yang besenik kontak, apa tu kita foto ke isu korupsi sudah? Haydani damnia Romero Orochoka Tapadareng Dekuka Itulung Nungkuka Hai Kitun Nungboda Hai Japau Deboda
让这军情长久。Ikulah awalan kenana awak kegin Asung tangan berkaya corang dong kegin Karena kekal kering oleh bisa kapatin Kisah dunia jasi kau jangan jari Warga Indonesia Rara School Kodro Pepote Gato Junior Kamera Iku Mate Dame Soka Ena Dapat Korasu Onde Muriang Bukara Waski Berongan Donggan Teruslah Aji Bobi Tiba Selalu Tiba Nino Aji Pekarang Karo Jaksan Kudane Aslona Hidoko Nituan Kumila Daun Negara Sofro Ada Kugane Aji Pekarang Mesoke Wajuan Bintang Dewan Aji Kugane Kakariyo Sikito Toko Retu Toko Ayo Nada Kudane Mesikam Naga Tako Mamaraka Mamaraka Halo Dicawa Jodoh depan ke yang berkerumilan sokan depan ini kapal nita kuntai bukutu. Lakon bola Jaksa Dokani Kebun segera. Borogun Nepal tila misun tila ni eba Joseph Nogor ni sigla sigliro garu dopani engai musai funui thaka modern song bai. Kami betela Joseph Nogor ni Metapati Cada Berangko nasimang ni dituri ni yang segi pendekatan Kebun. Tahu macam spesial kamgen macam ni Iqbal Saksa MDC Hongsu Kumar Tripura ko ya spesial ni baik akan mungsa mengenai akan dan ikut mula tengah. Kapal nita kuntai bukutu noro kebo pano tatang bai jadi tamu hingke sini narwayokra tongko sini pangga songsa nai borong garang MLA tongko sini MDC tongko sing borong nor horna nangnai hor thugurut lama kesal haini bagai sing tabok borong ni kaham kok kenai nalai nai abuni yagulo megalai ni tonggo teibu tonggo nor ni bagai tubil faizak tura teibu tonggo karbi anglong ni kenato resam ngai nesarai hambai belai keno kolom baikha jotono ini for the district level Wangla je festival jeni Garo union je Garo society অথবা Garo সমাজ ni jeni je tini kaisa amone kheli obo kaisa boisu o festival ba o program tini ni asuk pangokara और भाई मांझक फाइजाक जिन्हें तिन्हें जे नारवाई होकरा जिन्हें टीटी एडिशनी बोरंगनांग EM सुहेल देव वर्मा मुसांग सुहेल देव वर्मा और भाई मांझक फाइजाक तिन्हें जाति कथार मुजंगै रिनाय बा शुभ उद्बोधक जिन्हें त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली माननीय विधायक बा MLA
চিনে ফিলিপ সাকমারিয়াং মহোদয় আরো ফাই মানজাক ফাইজাক ও এলাকানি খাসুকসা এমএলএ তিনি যে ওয়ান ডে প্রোগ্রাম নি কনভেনার আনে ও এলাকানি নারায়ণী যতনি সিনিজাক তিনি ববো কাইসা টিপ্রাসারনি থিনাংনি বাগৈ তাবু সামুং তাই দङ এবং অ্যাসেম্বলিনি এমএলএ মুসাং বলদাংসু অরফাই মানজাক ফাইজাক আনি কলিগ এমডিসি ধীরেন্দ্র দেব বর্মা এমডিসি সঞ্জয় সাহা আরো ফাই মানজাক ফাইজাক বিভিন্ন কালচারনি লংতরাই ভ্যালি সাব ডিভিশননি ম্যাজিস্ট্রেট এবং চিনি এসডিপিও রাজু রিয়াং থেকে শুরু খাইয়ে বিভিন্ন জায়গানি ফাইনাই আনে বিভিন্ন ট্রেডিশনাল কালচার হেরিটেজ চিনি সোসাইটি নো হামজাকনাই আনে অকরা চাকরারাও খাজানি তাকুকতাই বুকুরাও বিশেষ খাইয়ে চিনি ফাতার হাস্তেনি ফাইনাই চিনি ট্রেডিশনাল হেরিটেজ চিনি কালচার নো অর্থাৎ जों যারা কংথাই বারারা মঙ্গোলিয়ান জাতি নি যারা জাতি ন সমাজ ন কাইসা কক দङ কোন জাতি অথবা কোন সম্প্রদায় ও হা সাকাও বাজে থাংনানি থাংকা ইনকে পয়লা চিনি কামং জংমং চিনি রজামং চিনি ইতিহাস অবন রক্ষা খাইকে ও জাতি ও হা সাকাও গোথাং দंमानो যার কারণে আং বরং হামবাই মায়া ফারো যে চিনি বরক কাইসা চিনি বসুং আনি পূর্ব বক্তা চারি বস্তাং সানেকাও সাকা মেঘালয় এবং গারো হিল বিভিন্ন জায়গানি ফাতার হাস্তেনি ফাইনাই আনি যারা তাম হিনে অব যারা ট্রেডিশনাল ড্যান্স রিনাই দাও এবং গারো ইউনিয়ন গারো সমাজনি যারা স্টেট লেভেলনি বা বরনি প্রেসিডেন্ট এবং ও সমাজ নব খাইনে রনো বরনো বাং বেলায় বেলায় হামবাই ইয়াফারো তিনি ও প্রোগ্রাম ও ফাইমানি বাগৈ এবং জন ফুনুমানি বাগৈ বরনি যে কালচারনি বিভিন্ন বরনো নারায়ণ তিনি সানা নাইও যারা ও এলাকা চিনি যারা তৈরি বিভিন্ন সমাজনি অবরনো ধর্ম যার যার ট্রেডিশনাল যার যার কিন্তু উৎসব সবার কাইসা বাংলা কবাই দङ অব তিনি কাইসা উৎসব ত্রিপুরা রাউনি বৈশু দङ চাকমা রাউনি বিজু অহমিয়া রাवबो বিহু ঠিক তদ্রুপ আং মনে খাইও তিনি গারো সমাজ রাউনি বা গারো সোসাইটি রাউনি কাইসা তিনি বাংলা প্রোগ্রাম অববো একই চং কাইসা জানি যে একটা আর তিনি আং মোসার মানি নাইকা বরনি ড্যান্স আং নাইকা এই ড্যান্স বাই পংখানো পংখু ভাবে বাংলা বাই সানা থাকা অব অনেক ইতিহাস বরনি অনেক স্টোরি দङ বরনি অনেক কিছু কালচারনি মাধ্যমে বরনি জাতি সমাজ ন যে একটা বড় পূর্ণ উদার বা পূর্ণ জীবিত খাইনানি বা মথাই লারুনানি বাগৈ বয়ানি বরনি সমাজনি অকরা সাকা আগিও সারি কানো ওই যে আস্তে আস্তে বরনি মেঘালয় রাউনি স্টেটনি বিভিন্ন যে বরনি প্রোগ্রাম রাউনো তবই তিনি ত্রিপুরা গো বড় দীর্ঘদিন ধরে বড় অবখলাই যা তিনি আং সিকা বরনি স্টেট লেভেল প্রোগ্রাম বো উদয়পুর এলাকা গো হইতন ঠিক তদ্রুপ যিনি এই যে প্রোগ্রাম রাউনো जों মথাই লারজানা অবশ্যই দরকার আং বেশি কক সাইয়া কিসি জানি বিসিংকা আনি কক পাইরে নাই কারণ আনি অনেক তিনি নি অতিথি রগার নাংমানি কক সাইকনার নাই আং একটা কক সানাই যে যে কোনো জাতি যে কোনো সমাজ তাইছি যেটা পয়লা সামানি যে কেফিক মাধ্যমে আনি পূর্ব বক্তারা অনেক কক সাকা চিনি সমাজ র কবাংমা ত্রিপুরা সমাজ থেকে শুরু করে আরো অন্যান্য সমাজ লেখা চিনি সমাজ কত কিছু জিনিস কত কিছু যে কোনো সম্প্রদায় উঠুং অব চিনি খিবির জানাইবো দङ এবং সমাজ ন রক্ষা খাইজাম নাইবো দङ एक्चुअली কত কিছু জিনিস जों চিনি তাই জামানে সুইলু মানে অজরা রাগো जों বিভিন্ন সোয়া আরা রাগো जों কুবুল মানি বাগৈ চিনি জাতি সমাজ রাও তিনি আস্তে আস্তে তলা কুসুগই তলা গলায়ে চিনি ট্রেডিশনাল হেরিটেজ চিনি যে সামাজিক চিনি যে কৃতি সংস্কৃতি তিনি বিলুপ্তির পথে হইন দङ যার কারণে जों অনেক সময় নাইকা বিভিন্ন স্টেট বিভিন্ন কান্ট্রি রাও নাইকা যে কান্ট্রি আইগি একদম তলা কুসুই দङ যে জাতি রাও বরং সারা ভারতবর্ষ একদম বিলুপ্তির পথে যে জাতি রাও তাবো সারা ওয়ার্ল্ডে সারা অবনি তিনি টপ 10 তংনাইবো অমহাই জাতি রাও দङ তিনি রাং পরিষ্কার রাও কাউনা সানা নাইলিয়া অবনি বাগৈ পয়লা অংখা
जों जरा जे कोनो मंगोलियन जाति तंगनाय जों एकई जाति जों एकी ट्रेडिशनल चिनी चिनी भाषा चिनी जे रचामुं मुसुइमुं किछु किछु और दङ जदियो किछु किछु जों मिल दङ अबनि बागै হয়তো বা স্থান কাল পাত্র বা পরিবেশनि बागै अनेक समय दङ जों त्रिपुरा बाय त्रिपुरा कक मिलिलाया देवबर्मा बाय देवबर्मा कक मिलिलाया रियां बाय रियां कक मिलिलाया आं मने खायो गारु समाज बो कायसा चिनी जाति चिनी आत्मीय एवं चिनी जे সম্প্রদায় जों बरक बाय एकी मिल एकई जों तब हि मने खायो काजे आगामी दिनो जों যত जे एरो जे যারা যে জাতি তংনায়রা বরনি জাতি সমাজ ট্রেডিশনাল রংনো আরো जों বরনো হেল্প খাইনাय যারা जों আরো সংখ্যা গরিষ্ঠতা তংনায়রা সংখ্যা লোক हि जों বরনো অবখাইজানায়া যত মিলিयै जों একলগে ইকুয়ালিটি ইউনিটি খাইयै जों চিনি যে ভবিষ্যৎ চিনি জেনারেশনनि বাগै जों যাতে সালুমতামন নাইতে আনি গারো সমাজ সংনো তাই বাইসা বেলায় বেলায়কে হামবাই এবং আং লাস্টে হামবাই আফানি মুসুকো চিনি ও বিধানসভানি এমএলএ যে ওর 4 বার প্রোগ্রাম বিসিংও তিনি সবচেয়ে মনে খাইকা আং চুপকে নাইথকা আনি ইউনিয়ন যারা গারো ইউনিয়নে যারা কমিটি তংনাই রাউনো ক্লাব তংনাই রাউনো এবং বিশেষ কে চিনি ও এলাকানি এমএলএ সাহেব চিনি যুব আইকন পলগাংসু নব আং বেলায় বেলায়কে হামবাই আফারে আনি ক অরনো বাইরখা যতন খুলুমবাইকা নমস্কার সবাইকে belai belai kano hambais borong ganang MDC bini nangkukmani buito naraksanai kok sai galang thangga tono fighting kissing tinini inaugurator tinini Fort Dalai district Wangala festival ni inaugurator borong ganang MLA sini Tripura Hastini Musang Philip Samwar yang no koinai dan sau phai bini nangkukmani tinini jorano naragai kok sai kalanga bagai যতন সারি কাহাম হানথান নাম আরো ওয়াঙ্গালানি যতন আর ফাই মাজার ফাইনাই খাবাই খুবাই চিবাই আফারো কইলানো হামবাই আফারো তিনিনি কনভেনার ন চিনি ভরম গনাং পল দাংসু অমন লগেও হামবাই জানগো ইএম সোহেল দেববর্মা টিটিএডিসি एमडीसी धीरेन्द्र देवबर्मा हंस कुमार त्रिपुरा ओंखाय अरु फाइमाजों फैनाय चिनि दफानि अक्रारक तिनि अफ फोर्थ लेवल वांगला फेस्टिवल और जों फाइमा मानजामानि बारै गोबां गाहाम तानमेखे और जों चिनि त्रिपुराव 18 दफानि बिसिङाव kaisa cinti prasa garu dapha tongo borokni culture borok busuketi saito naithok amna sung nainan bagai engka sung amaro kaisa kok sana musumani khe tini sung sini